जी इस्राएल रो आशा भूमि ओ संकट समय ताहार उद्धारकर्ता सही महान परमेश्वरंकर नामर गौरव और महिमा हो एवं तांकरी पूज्य नामर प्रशंसा हो। आसंतु मो प्रिय उपासक मंडली ख्रीष्टंक रक्तरे कृत भक्त दास दासी प्रभु पुनर्बार आंभ मानू प्रेम करी तांकरी अनुग्रह रे आजिर एही सौभाग्यर समय तांकरी निकटवर्ती हेबा पाए एवं तांकरी मधुमय वाक्य किछि ध्यान करिबा पाए प्रभु आंभ मानू अनुग्रह करी अछंती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आसंतु आजिर प्रसंग को आंभे माने ध्यान करिबा। आजिर आलोच्य प्रसंग उद्धार पाइबार उपाय। आजिर निरूपित प्रसंग उद्धार पाइबार उपाय। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही वाक्य आंभे माने ध्यान करू करू पवित्रात्मा परमेश्वर आंभ मानू तांकरी आत्मांक बसरे परिचालित करंतु एवं एही वाक्य को आंभे माने बुझी एही भली दुर्दिन दुसमय संकट दिन मानक समय तांकरी महान नाम सकाशु आंभ मानक उद्धार करंतु। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आंभे माने जानू एही विश्व को एही धरापृष्ठ को एही पृथ्वी को जदि आंभे माने निरीक्षण करिबा तेबे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कहिबा सदृश विपद पर विपद माड़ी आसुछि। जनरब पर जनरब शुभा जाउछि। एमंत विपद आजिर पृथ्वी को अनाइले आजिर पृथ्वी मृत्युर छायार रूप परि देखा जाउछि। तेबे एही बली दिन मानक समय आज अनेक प्रयास करुछंती उद्यम करुछंती चेष्टा करुछंती आसुथिबा संकट आसुथिबा विपद आसुथिबा भयंकर रोग जहा अजणा रोग बोले माने कहि थाउ एवं जो प्रकार महामारी आज सारा पृथ्वी रे व्यापी चली अनेक संक्रमित हेले अनेक प्राण त्याग कले आज पृथ्वी भय थर थर होउछि। एई भली परिस्थिति रे उद्धार पाइबा पाए प्रिय बंधु आम्भे माने कौन करिबा उद्धार पाइबार उपाय कौन? पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल जहा व्याख्या करे मु क्षुद्र दास आपण मानक कतिरे निजको नम्र करी कहिबा पाए चाहे। प्रिय बंधु प्रिय प्रभुंकर लोक माने मुख्यतः आम्भे माने 10 प्रकारर समस्यारु विपदरु संकटरु उद्धार पाइबा आवश्यक जहाँ बाइबल प्रकाश करे। इंट्रोडक्शन माध्यम रे मु आपण मानक कहिबा पाए चाहे प्रथम विषय अधर्म बा पापरु आम्भे माने उद्धार पाइबा दरकार। द्वितीय विषय मृत्यु द्वाररु। तृतीय विषय रोगरु। चतुर्थ विषय क्षुधा तृषारु। पंचम विषय विपक्षरु शत्रुरु। षष्ठ विषय अधर्मचारी लोक मानक ठारू। सप्तम ताड़नाकारी मानक ठारू। अष्टम दुष्ट और दुरात्म्यकारी मानक ठारू। नवम शिक्षित मूर्ख मानक ठारू एवं दशम शयतान ठारू। प्रिय बंधुगण ए सबरु आम्भे माने उद्धार पाइबा दरकार। तेबे उद्धार पाइबार उपाय कौन? आसंतु प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु आपण मानक स्मरण करे देबा पाई चाहे। मुख्यतः 5टी उपाय बाइबल प्रकाश करे ए सबरु उद्धार पाइबा पाए।
तेबे प्रथम उपाय मैं आपण मानक कहबा पे चाहे प्रार्थना करिबा प्रभुंक ठारे। प्रथम उपाय प्रार्थना करिबा प्रभुंक ठारे। आम्भे माने प्रभुंक ठारे प्रार्थना करिबा दरकार। गीत संगीता 34 पर्वर 6 पद को जदि आम्भे माने पाठ करिबा सही वाक्य आम्भ मानकु शिक्षा दिए। विभिन्न प्रकार विपद संकट क्लेश परीक्षा फांद ए सब उद्धार पाइबा पाई प्रथम उपाय यह अटे प्रार्थना। मु पढ़िबा पे चाहे प्रिय प्रभुंकर लोक माने गीत संगीता 34 पर्वर 6 पद को आम्भे माने ध्यान करिबा। एही दुखी लोक काकुति कला पुणी सदा प्रभु ताहार कथा सुनिले ओ ताहार सकल संकटरू ताहाकु उद्धार कले। प्रिय बंधुगण एही वाक्य द्वारा आम्भे माने जानि पारुछु जने दुखी लोक प्रभुंक निकटरे काकुति कला निवेदन कला प्रार्थना कला। प्रिय बंधुगण गीत संगीता 91 15 पद को जदि आपण माने ध्यान करिवे गीत संगीता 50 पर्वर 15 पद को जदि ध्यान करिवे एवं जोएल पुस्तक 2 पर्वर 32 पद को जदि ध्यान करिवे এই সমস্ত বাক্য এই সমস্ত রেফারেন্স আম্ভ মানকু শিক্ষা দিয়ে উদ্ধার পাইবার উপায় প্রার্থনা অটে। প্রিয় বন্ধু আম্ভে মানে কি আজি এইভଳି দিনମାନଙ୍କ ସମୟରେ এইଭଳି ବିପଦ ସଂକଟର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ମନେ ରଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ଯଦି ଆମେ 34 पर्वर 4 ପଦକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଗୀତ ସଂଗୀତା 34 पर्वर 4 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବୁଝିପାରିବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲି ଓ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପୁଣି ମୋହର ସବୁ ଭୟରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 5 पर्वर 6 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରିବା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ସିଫୋନିୟ ପୁସ୍ତକ 2 पर्वर 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 34 पर्वर 10 ପଦକୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 34 पर्वर 10 ପଦକୁ। ଯୁବା ସିଂହମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ କ୍ଲେଶ ହୁଏ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନହିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ଯଦି ଆମମାନେ କରିବା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମୋହମୟ ଜଗତରେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ। ବାକ୍ୟ କୁହେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 34 पर्वर ଯଦି 17 ପଦ ଏବଂ 19 ପଦକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଅନେକ ବିପଦ ଥିଲେ ବି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଏହା ଅଟେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର।
ହୁଅ ତ ଆଜି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 37, 39, 40 କୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେବେ ବୁଝିପାରିବା ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ପରିତ୍ରାଣ ହୁଏ। ସେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, এই সমস্ত বাক্য আম্ভମାନଙ୍କୁ প্রমাণ দিয়ে, এই সমস্ত বাক্য আম্ভମାନଙ୍କୁ শিক্ষা দিয়ে, এই সমস্ত বাক্য আম্ভମାନଙ୍କୁ সুচেতনা দিয়ে যে ধার্মিক মানে উদ্ধার পাଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଜଗତକୁ ଅନାଇବା, ଅନେକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ, ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେତୋଟି ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଅନେକ ପରିବାରର ସନ୍ତାନମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ବିପଦ ଆସିଛି, ଆଜି ଯଦି ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯଦି ଆସିଅଛି, ଏସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ୍ଦତାରେ ତିକ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ଏହା ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାପା ମା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଜ, ଆମମାନଙ୍କର ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଦେଶ, এই ପୃଥିବୀ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟରେ ରେଫରେନ୍ସ ଗୀତ ସଂଗୀତା 18 ପର୍ବର 19 ପଦକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 18 ପର୍ବର 19 ପଦ। ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ବାହାର କରି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ, ସେ ମୋ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତ ଲେଖନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଏସବୁକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 29 ପଦକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 22 ପଦକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା,
एवं गीत संगीत पुस्तक 147 पर्व 11 पद को जदि ध्यान करिबा एवं गीत संगीता पुस्तक 16 पर्वर 3 पद को जदि ध्यान करिबा ए समस्त वाक्य प्रमाण दिए प्रभु केउ मानको ठारे संतुष्ट हुवन्ते। मन रखंतु प्रिय प्रभुंकर लोक माने गीत संगीता 16 पर्वर 3 पद आम्भ मानक शिक्षा दिए जो माने पवित्र से मानक ठारे प्रभु संतुष्ट हुवन्ते। मु आपण मानक कहबा पे चाहे प्रिय बंधु प्रिय प्रभुंकर लोक माने गीत संगीता 147 पर्वर 11 पद गीत संगीता 147 पर्वर 11 पद आपण मानकर साहाय्य निमंते पढ़िबा पाई चाहे। सदाप्रभु आपणा भयकारी मानंक ठारे ओ ताहांक दयारे भरोसाकारी मानंक ठारे तुष्ट अटंती। प्रिय बंधु प्रिय प्रभुंक लोक माने जो माने सदा प्रभुंक निकटरे भय करंती जो माने सदा प्रभुंकु भय करी मंद को घृणा करंती मंद को त्याग करंती एवं जो माने पवित्र जीवन काटंती से मानंक ठारे परमेश्वर संतुष्ट हुवंती। प्रिय बंधु प्रिय प्रभुंक लोक माने जहन 8 पर्वर 29 पद कथा जहाँ मु आपण मानंकु एथि पूर्वरु व्यक्त करूथिली प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई जगत को जेबे आसिले निज इच्छा रे से काम करि नांती पितांकर इच्छा साधन करिबा पाए जगत को आसीथिले एवं पितांकर जहाँ संतोषजनक ताही पुत्र परमेश्वर आम्भ मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट करी चली गले। प्रिय प्रभुंक लोक माने पितांकर इच्छा करू करू पितांकर संतोषजनक कार्य करू करू एई जगत रे तांकर कार्य को से समाप्त करी स्वर्गारोहण कले। चतुर्थ उपाय यह अटे सदा प्रभुंकर संतोषजनक कार्य करिबा आम्भ मानकर कर्तव्य अटे उद्धार पाइबा पाए। शेष उपाय जहाँ पंचम उपाय आपण मानक मु स्मरण कर देबा पाए चाहे जो माने सदा प्रभु को स्नेह करंती से माननको सदा प्रभु उद्धार कर्ता उद्धारकारी विपद रे थिबा लोक माननको संकट रे थिबा लोक माननको जो माने सदा प्रभु को स्नेह करंती से माननको प्रभु उद्धार करंती। आपण मानको साहाय्य निमंते पढ़िबा पाए चाहे प्रिय बंधु गीत संगीता जदि हम माने 91:14 को जदि आम ध्यान करिबा गीत संगीता 91:14 को जदि आम ध्यान करिबा जो माने सदा प्रभु को स्नेह करंती से माननको प्रभु उद्धार करंती। गीत संगीता 91:14 को आम ध्यान करिबा से आम्भ उपरे आपणा स्नेह रखी अछि एहेतु आम्भे ताहाकु उद्धार करिबा से आम्भ नाम जानी अछि एहेतु आम्भे ताहाकु उच्चरे रखिबा। प्रिय बंधु वाक्य मान को प्रमाण दिए जो माने तांकरी नाम ऊपर स्नेह रखंती सदा प्रभु को स्नेह करंती अर्थात सदा प्रभु को प्रेम करंती। गीत संगीत 145 पर्वर 20 पद व्याख्या करे 145 पर्वर 20 पद आम मानक शिक्षा दिए आपणार प्रेमकारी मानक प्रभु उद्धार करंती। हालेलुया। एई वाक्य द्वारा प्रभु आम मानक आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधु उद्धार पाइबार उपाय कौन प्रभु आम मानक 5टी उपाय आजिर शिक्षा रे आम मानक शिखाइले। उद्धार पाइबा पाए 5टी उपाय। प्रथम उपाय प्रभुंको ठारे प्रार्थना करिबा। द्वितीय उपाय प्रत्येक समय सदा प्रभुंकर अन्वेषण करिबा। तृतीय उपाय धार्मिक जीवन काटिबा। चतुर्थ उपाय सदा प्रभुंकर संतोषजनक कार्य करिबा एवं पंचम उपाय सदा प्रभु को स्नेह करिबा अर्थात सदा प्रभु को प्रेम करिबा। प्रिय बंधु ए समस्त उपाय को आम्भे माने जानी एई भली संकट दिन मानक समय विपद दिन मानक समय विभिन्न प्रकार रोग आज मारी आसुथिबा समय अजଣା रोग द्वारा अनेक लोक मृत्यु वहन करुथिबा समय मृत्युर संवाद सुबा जाउथिबा समय विपदर जनरब सुबा जाउथिबा समय ए सब उपाय को माने
ମନେ ରଖି ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ସତର୍କ ହେବା, ସାବଧାନ ଯଦି ହେବା, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ, ଏ ଦିନ ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏକମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ, ସଂକଟ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ଘେରୁଥିବା ସମୟରେ, ଭୟର ସମୟରେ କିଏ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା। ଏହି ଜଗତର ନେତାମାନେ, ମହାବୀର, ମହାବଳବାନ ଲୋକମାନେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପା ଦୟାକର, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ମାତ୍ର। ଦୟାକର, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର, ବଳବାନ କର। ତମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବଳ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତୁମେ କଢାଇ ନିଅ। ପୁଣି ମୋ ଦିନ ଦାସକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ମହିମା, ଗୌରବ, ପରାକ୍ରମ କେବଳ ତୁମ୍ଭର ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ବିନତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।